ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. இந்த வருஷம் விநாயக சதுர்த்தி செப்டம்பர் மாதம் 18ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை. அன்னைக்கு தான் சித்திர நட்சத்திரம், சதுர்த்தி விரதம் எல்லாமே அன்னைக்கு தான் வருது. இப்போ அன்னைக்கு தான் பிள்ளையார் சதுர்த்தி கொண்டாட வேண்டிய நாள். அதுக்குண்டான சுவாமிக்கு பூஜை பண்ண வேண்டிய மந்திரங்கள் இந்த வீடியோவில் உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். சின்ன குழந்தைகள்லேருந்து ஆரம்பித்து வயசானவா வரை எல்லாரும் இந்த பூஜை பண்ணலாம். குழந்தைகள், புள்ள குழந்தைகள், பொன் குழந்தைகள், ஸ்திரீகள், சுமங்கலிகள், அமங்கலிகள், வயசானவா, விருத்தா எல்லாருமே இந்த பூஜையை பண்ணிக்கலாம். என்ன கேட்டால் எல்லாருக்கும் நிறைய சங்கடங்கள் இருக்கும், நிறைய காரியங்களுக்கு தடங்கள் இருக்கும். அதுக்கெல்லாம் நிவர்த்தி பண்ணக்கூடின ஒரே ஒரு தேவதை தான் மகாகணபதி. அவரை பக்தி ஸ்ரத்தையாக பிரார்த்தனை பண்ணியாயாச்சுன்னா அவாவாளுடைய அபீஷ்டங்கள் பரிபூர்ணமாக நிறைவடைகிறதுங்கிறதாக தர்மசாஸ்திரத்தில் கல்பத்தில் எல்லாமே சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனால தான் பிள்ளையார் சதுர்த்தி அன்னைக்கு சித்தி விநாயக பூஜை, ஒரு மண்ணால் ஒரு பிள்ளையாரை உண்டாக்கி அதில் நம்மளால் பக்தி ஸ்ரத்தைய இப்படி தான் ஆயிரக்கணக்கில் கோடிக்கணக்கில் செலவு பண்ணி பண்ணணுங்கிற ஒரு தர்மசாஸ்திரத்திலையும் சொல்லிவிட்டில்லை, ஒரு வேதத்திலையும் சொல்லிவிட்டில்லை. நம்மளால் யதாசக்தி எப்படி முடியறதோ பகவானுக்கு ஒரு 2 அருகம்புல்லாரும் சமர்ப்பணம் பண்ணினா பகவான் அதை ஸ்வீகரித்து நமக்கு பரிபூர்ண ஆசீர்வாதம் தருவருங்கிறதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த காலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேருக்கு சௌகரியங்கள் இருக்குது. சிலவாளுக்கு வாத்தியார் கிடைக்காத ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்குது. கரெக்டாக ப்ராப்பராக கைடு பண்ணி தரக்கூடிய ஒரு ஆச்சாரியன் கிடைக்காம ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்குது. பூஜை பண்ணுறதுக்கு மனசில் அபீஷ்டம் இருக்கும், கணபதி பூஜையை வாத்தியாரை வச்சுக்கிட்டு பண்ணணும்னு சொல்லி மனசில் ஆசை இருக்கும், ஆனால் பண்ண முடியாது. அதுக்காகத்தான் இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு நான் சமர்ப்பிக்கிறேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள்லாம் ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோடு கூட க்ஷேமமாக இருக்கணும், லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து, அந்த இன்டென்ஷனில் தான் இந்த என்னோட யூடியூப் சேனலில் எல்லா வீடியோக்களும் போடுறது. என்னோட பர்சனல் பெனிஃபிட் ஒன்றுமே நான் பார்க்கறதில்லை. முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க. என்ன கேட்டால் 4 பேர் 4 நல்ல காரியம் பண்ணினா நம்மளுடைய கம்யூனிட்டி ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வரும். அதனால் நாளைக்கு வரக்கூடிய ஜென்ரேஷனுக்கு அது ஒரு வழியாக இருக்கும். அந்த ஒரே ஒரு இன்டென்ஷனில் தான் எல்லா வீடியோவும் போடுறேன் நான். பெரியவாளுடைய பரிபூர்ண அனுகிரகங்கள் எல்லாருக்கும் இருக்கணும். பூஜைக்கு எடுத்து வச்சுக்க வேண்டிய ஐட்டம் ஓരോരോ கிண்ணங்களில் மஞ்சப்பொடி, சந்தனத்தை கரைச்சி வச்சுக்கிறது, கொஞ்சம் குங்குமம் எடுத்து வச்சுக்கிறது, அக்ஷதை கொஞ்சம் ஒரு 2 டீஸ்பூன் அரிசியில் ஒரு சொட்டு நெய்யை விட்டு கொஞ்சம் மஞ்சளை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அக்ஷதையை பண்ணணும், மங்களாட்சதையை பண்ணி வச்சுக்கணும். அதே மாதிரி பூஜா சாமகிரிகள் ஊதுபத்தி, கற்பூரம் காட்டுறதுக்குள்ள தட்டு, சொம்பில் பஞ்சபாத்திரத்தில் ஜலம் எடுத்து வச்சுக்கணும், தாம்பாளங்கள் எடுத்து வச்சுக்கணும், ஒரு 3-4 கிண்ணங்கள் எடுத்து வச்சுக்கணும். ப்ரிஃபர்பலி உங்கள் ஆற்றுல வெள்ளி பாத்திரங்கள்லாம் உண்டுன்னா அதை பூஜைக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்க. அது லாக்கரில் வச்சு பூஜை பண்ணுறதுக்கு கிடையாது, சுவாமிக்கு பூஜை பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த வெள்ளி பாத்திரங்கள் எல்லாம் உங்கள்கிட்ட இருக்குது. முடிஞ்ச அளவுக்கு வெள்ளி பாத்திரங்கள் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி பூஜை பண்ணுங்க. கண்ட இரும்பு இந்த பாத்திரங்கள்லாம் யூஸ் பண்ணாமல், ஸ்டீலு, ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலெல்லாம் யூஸ் பண்ணாதக்கு வெள்ளி பாத்திரங்கள்லாம் வச்சுக்கிட்டு யூஸ் பண்ணி பூஜை பண்ணுங்க. ரொம்ப விசேஷமாக சொல்லி இருக்குது. ஸ்வர்ண பாத்திரம், அதே மாதிரி ரஜத பாத்திரம், அது இல்லாட்டா தாமிர பாத்திரம், இந்த மாதிரி பாத்திரங்கள்லாம் ரொம்ப விசேஷமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு பூஜைகளுக்கு. அதே மாதிரி கணபதியோட விக்கிரகம் ஒரு பீடத்தை வச்சு அதுக்கு மேலே ஒரு துணியை விரித்து, பட்டு துணி இருக்குன்னா பட்டு துணியை விரித்து சுவாமியை டெக்கரேஷன் பண்ணி அவருக்கு பூணல் போடுற போது வலது பக்கமாக போட்டுக்கணும். நம்ம போடுற மாதிரியே போடணும், மாறாமல் இருக்கணும். அதே மாதிரி சுவாமிக்கு மாலை,
அதேமாதிரி அஷ்டோத்திரங்கள் ஷோடசோபச்சார பூஜையெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு புஷ்பம் உங்களால் கடைச்ச பூ வாங்கி வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி அருகம்புல் ரொம்ப விசேஷமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. அருகம்புல் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. கடைச்சுனா 21 விதம் 21 வெரைட்டி பத்திரம் இலைகள் வாங்கி வச்சுக்கணும். அதே மாதிரி சுவாமிக்கு மாலை, அதே மாதிரி ஓരോരോ கிண்ணத்தில் தேன், பால், தயிர், நெய் இதை எடுத்து வச்சுக்கணும். கொஞ்சம் பஞ்சாமிர்தம் உண்டாக்கி வச்சுக்கணும். அதே மாதிரி சுவாமிக்கு நைவேத்தியங்களெல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டு விடணும். நெய்யப்பம், கொழுக்கட்டை, அதே மாதிரி வடை, சுண்டலோ இட்லியோ உங்களுக்கு என்னெல்லாம் முடியறதோ அதெல்லாம் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஒன்றும் பண்ண முடியலையா 2 வெத்தலை, பாக்கு, பழம், ഒരു തേങ്ങ സ്വാമിക്ക് മനസാല സമർപ്പിച്ച് അവർ സ്വീകരിച്ചുക്കുവർ. നമ്മൾ സ്വാമിക്ക് എന്തെല്ലാം കൊടുക്കണമോ അതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഒരു സംതൃപ്തിക്ക് தான். பகவான் எனக்கு இதை கொடு ஒரு காலம் கேட்டுட்டில்லை. நிறைய பேர் பண்ணுறோம். உங்களால் எது முடியறதோ, உங்களால் எது சக்தி இருக்கோ அதை மட்டும் பண்ணுங்கோ. அதே மாதிரி வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸு இதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். சுவாமியை கிழக்க பார்த்து வச்சுக்கணும். சுவாமி ஈஸ்ட் ஃபேஸிங்காக இருக்கணும். அதர்வைஸ் சுவாமி வெஸ்ட் ஃபேஸிங்காக வச்சுக்கலாம். நீங்கள் உட்காந்து பூஜை பண்ணுறது எதர் நார்த் ஃபேஸிங்காக உட்காந்துக்கலாம், இல்லாட்டா நீங்கள் ஈஸ்ட் ஃபேஸிங்காக உட்காந்துக்கலாம், இல்லாட்டா நீங்கள் வெஸ்ட் ஃபேஸிங்காக உட்காந்துக்கலாம். லாஸ்ட் ஆப்ஷன் வெஸ்ட் ஃபேஸிங்காக வச்சுக்கோங்க. தெற்க பார்த்து ஒரு காலம் உட்காந்து பூஜையோ ஒரு புரஸ்காரங்களோ ஒன்றும் பண்ணக்கூடாது. இந்த சாமகிரிகளெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டதுக்கு அப்புறமா பூஜையை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஏன்னா ஓரோருக்காவும் நீங்கள் பாதியில் எழுந்திருந்து போகிறது கஷ்டமாக இருக்கும். அப்போ உங்களுக்கு அந்த கண்டினியூட்டி இருக்கும், ஸ்ரத்த கிடைக்கும். உங்களுக்கு இந்த மொபைலில் உங்களுக்கு எங்கே வேணுமோ பாஸ் பண்ணிக்கிண்டு இந்த பூஜையை பண்ணிக்கலாம். நான் ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் இந்த வீடியோவை சொல்லியிருக்கேன். நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கா வாத்தியார் கொஞ்சம் கூட ஸ்பீடாக சொல்லுங்கன்னு. ஆனால் என்ன கேட்டால் சின்ன குழந்தைகள்லேருந்து ஆரம்பித்து வயசானவாளுக்கு ஃபாலோ பண்ணுறதுக்குள்ள அந்த பேஸில் தான் இந்த வீடியோவை ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன். இனிமேல் பூஜைக்குள்ள மந்திரங்கள்லாம் சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னால் ஒரு மஞ்சள் பிள்ளையார் பண்ணி வச்சுக்கணும். மஞ்சள் பிள்ளையார் உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி பண்ணணுங்கிறது. ஒரு மஞ்சள் பிள்ளையாரை பண்ணி வச்சுட்டு விடுறது. அது இல்லாட்டா ஆற்றுல பிள்ளையாரோடு வெள்ளியிலையோ பித்தளையிலையோ ஏதாவது விக்கிரகம் உண்டுன்னா அந்த விக்கிரகத்தை வச்சு அதில் முதல்ல ஒரு பிள்ளையார் பூஜையிலேருந்து ஆரம்பித்து பண்ணணும். முதல்ல பூஜை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால் அக்ஷதையை கொடுத்து உங்கள் ஆற்று பெரிய மனுஷியாலெல்லாம் பெரியவாளெல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு வந்துவிட்டு வேணும் பூஜையை தொடங்கிறதுக்கு. முதல்ல ஆச்சமனம் பண்ணிக்கணும். அச்சுதாய நமஹ. ஓம் அனந்த் 3 வாட்டி ஜலத்தை எடுத்து சாப்பிடணும். ஓம் அனந்தாய நமஹ. ஓம் கோவிந்தாய நமஹ. கேசவா நாராயண, மாதவா கோவிந்தா, விஷ்ணு மதுசூதன, திரிவிக்ரமா வாமன, ஸ்ரீதரா ரிஷிகேஷ, பத்மநாபா தாமோதரா. முதல்ல மணி எடுத்துக்கணும். ஓம் ஆகமார்த்தந்த தேவானாம் கமனார்த்தந்த ரக்ஷசாம் தேவதா பூஜனார்த்தாய கண்டாநாதம் கரோம்யஹம் அபசர்பந்த தே பூதா ये भूताः भुवि संस्थिताः ते भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञया. പവിത്രം ഇരിക്കുന്ന 2 പുല്ലിലെ കെട്ടിന് പവിത്രത്തെ പോട്ടുങ്കോ, ഇല്ലാട്ടാ 2 അക്ഷതയെ കയ്യിൽ വെച്ചുങ്കോ സങ്കല്പം പണിക്കണം. ശുക്ലാം ധരധരം വിഷ്ണും ശശിവർണം ചതുർഭുജം പ്രസന്ന വദനം ധ്യായേത് സർവവിഘ്ന ഉപശാന്തയേ. പ്രാണായാമം പണിക്കണം. സ്ത്രീകൾ പ്രാണായാമം കിടയാതെ ഓം ഭൂഹ, ഓം ഭുവഹ,
ഓം സുവഃ, ഓം മഹഃ, ഓം ജനഃ, ഓം തപഃ, ഓം സത്യം, ഓം തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി ധിയോ യോ നഃ പ്രചോദയാത്. ഓമാപഃ ജ്യോതിരസഃ അമൃതം ബ്രഹ്മ ഭൂർഭുവസ്സുവരോ മമോപാത്ത സമസ്ത ദുരിതക്ഷയദ്വാരാ ശ്രീ പരമേശ്വര പ്രീത്യർത്ഥം കരിഷ്യമാണസ്യ കർമ്മണഃ നിർവിഘ്നേന പരേ സമാപ്ത്യർത്ഥം ആദോ വിഘ്നേശ്വര പൂജാം കരിഷ്യേ. കരിഷ്യമാണസ്യ കർമ്മണഃ നിർവിഘ്നേന പരേ സമാപ്ത്യർത്ഥം ആദോ വിഘ്നേശ്വര പൂജാം കരിഷ്യേ. அந்த அக்ஷதையை வடக்கே பக்கம் போட்டு விடுறது, ஜலத்தை தொட்டு கை ஆரம்பிக்கிறது, 2 புஷ்பத்தை கையில் எடுத்துக்கணும். ஓம் மணி அடிச்சுக்கணும். கணானாம் ஸ்வா கணபதிம் ஹவாமஹே கவிம் கவீனாம் உபமஸ்ரவஹ தமம் ஜேஷ்டராஜம் பிரம்மணாம் பிரம்மணஸ்பதே ஆனஹ ஸ்ருண்வன் ஊதிபிஹ சீதசாதனம். 2 புஷ்பத்தை கையில் எடுத்துக்கணும். அந்த மஞ்சள் பிள்ளையாரில் இல்லாட்டா அந்த பிம்பத்தில் கணபதியோட பிம்பத்தை வச்சுருக்கணும். அதில் மந்திரம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா அந்த பூவை போட்டு விடணும். ஓம் பூர்புவஸ்வரம் அஸ்மின் ஹரித்ரா பிம்பே சபரிவாரம் சுமுகம் விக்னேஸ்வரம் மகாகணபதிம். பூவை போட்டு விடுறது. தியாயாமி, திருப்பியும் 2 பூவை போட்டு விடுறது. ஆவாஹயாமி, 2 அக்ஷதை எடுத்துக்கணும். மகாகணபதயே நமஹ ரத்னசிம்ஹாசனம். பூவை போட்டு விடுறது. சமர்ப்பயாமி. அதுக்கு அந்த பிள்ளையார் பக்கத்தில் ஒரு காலி கிண்ணத்தை வச்சுக்கிறது. பஞ்சபாத்திரத்திலேருந்து ஓரோ உத்ரணி ஜலத்தை எடுத்துக்கிண்டு சமர்ப்பயாமி சொல்கிற போது ஜலத்தை விடணும். மகாகணபதயே நமஹ பாதயோஹ பாத்யம் சமர்ப்பயாமி அர்க்யம் சமர்ப்பயாமி ஆச்சமனீயம் சமர்ப்பயாமி மதுபர்க்கம் சமர்ப்பயாமி. கையில் கொஞ்சம் ஜலத்தை எடுத்துக்கிண்டு மஞ்சள் பிள்ளையார் மேலே ஜஸ்ட் வந்து புரோக்ஷணம் பண்ணணும், ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணணும். பூர்புவஸ்வஹ சுத்தோதக ஸ்நானம் சமர்ப்பயாமி. திருப்பி ஒரு சொட்டு ஜலத்தை அந்த கிண்ணத்தில் விடுறது. ஸ்நானானந்தரம் ஆச்சமனீயம் சமர்ப்பயாமி. 2 புஷ்பத்தை கையில் எடுத்துக்கணும். மகாகணபதயே நமஹ வஸ்திரார்த்தம் புஷ்பாணி சமர்ப்பயாமி. யஜ்ஞோபவீத ஆபரணார்த்தே புஷ்பாணி சமர்ப்பயாமி. மஞ்சள் பிள்ளையாரில் சந்தனம் வச்சு குங்குமம் வைக்கணும். மகாகணபதயே நமஹ திவ்ய பரிமள கந்தான தாரயாமி. கந்தஸ்யோபரி ஹரித்ரா குங்குமம் சமர்ப்பயாமி. 2 அக்ஷதையை போடுறது. அக்ஷதான சமர்ப்பயாமி. ஒரு பீஸ் மாலை இருக்குന്ന மஞ்சள் பிள்ளையாருக்கு போட்டு விடுறது. புஷ்பமாலிகாம் சமர்ப்பயாமி. ஒவ்வொரு பூவா அர்ச்சனை பண்ணிக்கணும் சுவாமிக்கு. ஓம் சுமுகாய நமஹ, ஓம் ஏகதந்தாய நமஹ, ஓம் கபிலாய நமஹ, ஓம் கஜகர்ணகாய நமஹ, ஓம் லம்போதராய நமஹ, ஓம் விகடாய நமஹ, ஓம் விக்னராஜாய நமஹ, ஓம் விநாயகாய நமஹ,
ഓം ധൂമകേതവേ നമഃ. ഓം ഗണാധ്യക്ഷായ നമഃ. ഓം ഫാലചന്ദ്രായ നമഃ. ഓം ഗജാനനായ നമഃ. ഓം വക്രതുണ്ടായ നമഃ. ഓം ശൂർപകർണായ നമഃ. ഓം ഹേരംബായ നമഃ. ഓം സ്കന്ദപൂർവജായ നമഃ. ഓം സിദ്ധിവിനായകായ നമഃ. ഓം ശ്രീ മഹാഗണപതയേ നമഃ. നാനാവിധ പരിമള പത്രപുഷ്പാണി പോട്ടോടുന്നത് സമർപ്പയാമി. ഒരു താമ്പാളത്തിൽ 2 വെത്തല പാക്ക്, 2 പഴം, ഒരു തേങ്കായ ഉടച്ച് വെച്ചുവിടുறது. அந்த பழத்தின் மேலே தேங்காய் மேலே ஓரோ துளசி தளம் இருக்குன்னா துளசி தளத்தை போட்டு விடுறது. கையில் ஒரு உத்தின ஜலத்தை எடுத்துக்கிண்டு தேங்காய் பழத்தில் ஒரு சுத்து சுத்துறது. ஓம் ഭൂർഭുവസ്സുവഃ. கையில் ஒரு உத்தின ஜலத்தை எடுத்துக்கிண்டு പുരുഷാളെല്ലാം ഗായത്രിയെ ചൊല്ലി தேங்காய் பழத்து மேலே புரோக்ஷணம் பண்ணுறது. திருப்பியும் ஒரு உத்தின ஜலத்தை எடுத்துக்கிண்டு தேங்காய் பழத்தை சுத்துறது. ദേവസവിതഃ പ്രസുവ സത്യം ദുർത്തേന പരിശംചാമി. കയ്യിൽ ഒരു ഉദ്ധിണി ജലത്തെ എടുത്ത് കിണ്ണത്തിൽ വിടുന്നത്. അമൃതം ഭവതു അമൃത ഉപസ്തരണമസി. 2 പുഷ്പത്തെ കയ്യിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് സ്വാമിക്ക് 6 തടവ നൈവേദ്യം പണ്ണണം. പ്രാണായ സ്വാഹ, അപാനായ സ്വാഹ, വ്യാനായ സ്വാഹ, ഉദാനായ സ്വാഹ, സമാനായ സ്വാഹ, ബ്രഹ്മണേ സ്വാഹ, മഹാഗണപതയേ നമഃ. നാളികേര ഖണ്ഡദ്വയം കദളീഫലം അമൃതം മഹാനൈവേദ്യം. പൂവ് സ്വാമിയുടെ പോട്ട് കൊടുത്ത് 2 പൂവെടുത്ത് സ്വാമിയുടെ പോട്ട് കൊടുത്ത് നിവേദയാമി. കിണ്ണത്തിൽ ഒരു ഉദ്ധിണി ജലത്തെ വിടുന്നത്. മധ്യേ മധ്യേ അമൃതപാനീയം സമർപ്പയാമി. തിരുപ്പിയും ഒരു ഉദ്ധിണി ജലത്തെ വിടുന്നത്. അമൃതാഭിധാനമസി ആചമനീയം സമർപ്പയാമി. കയ്യിൽ ഒരു ഉദ്ധിണി ജലത്തെ എടുത്തിട്ട് വെത്തലപാക്ക് മേലെ പ്രോക്ഷണം ഉണർത്. ഭൂർഭുവസ്സുവഃ പൂഗീഫല സമായുക്തം നാഗവല്യേ ദളൈദ്യുതം കർപ്പൂര ചൂർണ സംയുക്തം താംബൂലം പ്രതിഗൃഹ്യതാം. മഹാഗണപതയേ നമഃ. പൂവ് പോട്ടോടുന്നത്. പൂഗീഫല താംബൂലം സമർപ്പയാമി. തിരുപ്പി 2 പൂവ് പോട്ടോടുന്നത്. സമസ്ത ഉപചാരാൻ സമർപ്പയാമി. 2 പുഷ്പത്തെ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മഹാഗണപതി പ്രാർത്ഥനയെ പണിക്കുമ്പോൾ വക്രതുണ്ട മഹാകായ കോട്ടിസൂര്യ സമപ്രഭ അവിഘ്നം കുരു മേ ദേവ സർവകാര്യേഷു സർവദാ. നമോ നമഃ ഗണേശായ. നമസ്തേ ശിവസൂനവേ നിർവിഘ്നം കുരു ദേവേശ. നമാമി ത്വാം ഗണാധിപ. പുഷ്പത്തെ മഹാഗണപതിയോട് പിള്ളേരെ മേലെ പോട്ട് കൊടുത്തത്. മഹാഗണപതയേ നമഃ. പ്രാർത്ഥനാം സമർപ്പയാമി. സമസ്ത ഉപചാരാൻ സമർപ്പയാമി. ഇപ്പോൾ സങ്കല്പം പണിക്കണം. 2 അക്ഷതയെ കയ്യിൽ വെച്ചുക്കണം. ശുക്ലാം ധരധരം വിഷ്ണും ശശിവർണം ചതുർഭുജം പ്രസന്ന വദനം ധ്യായേത് സർവവിഘ്ന ഉപശാന്തയേ. പുരുഷാളെല്ലാം പ്രാണായാമം പണിക്കണം. ഓം ഭൂഃ ഓം ഭുവഃ ഓം സുവഃ ഓം മഹഃ ഓം ജനഃ ഓം തപഃ ഓം സത്യം ഓം തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി ധിയോ യോ നഃ
പ്രചോദയാത് ഓമാപഃ ജ്യോതിരസഃ അമൃതം ബ്രഹ്മ ഭൂർഭുവസ്സുവരോ മമോപാത്ത. ഇതേമാതിരി 2 അക്ഷരേ കയ്യിൽ വെച്ചുക്കണം. കൈ എപ്പടി വെച്ചുക്കണം? ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് മേലെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് വെച്ചുക്കണം. ഉങ്ങളോട് റൈറ്റ് ലാപ്പ് മേലെ വെച്ചുക്കണം, വലത് തുട മേലെ വെച്ചുക്കണം. മമോപാത്ത സമസ്ത ദുരിതക്ഷയദ്വാര ശ്രീ പരമേശ്വര പ്രീത്യർത്ഥം ശുഭേ ശോഭനേ മുഹൂർത്തേ അദ്യ ബ്രഹ്മണഃ ദ്വിതീയ പരാർദ്ധേ ശ്വേതവരാഹ കൽപേ വൈവസ്വത മന്വന്തരേ അഷ്ടാവിംശതേ തമേ കലിയുഗേ പ്രഥമേ പാദേ ജംബോദ്വീപേ ഭാരതവർഷേ ഭരതഖണ്ഡേ മേരോः ദക്ഷിണേ പാർശ്വേ ശകാബ്ദേ അസ്മിൻ വർത്തമാനേ വ്യാവഹാരികേ പ്രഭവാദി ഷഷ്ഠേ സംവത്സരാണാം മധ്യേ ശോഭകൃത് നാമ സംവത്സരേ ദക്ഷിണായനേ വർഷ ഋതൗ കന്യാമാസേ ശുക്ലപക്ഷേ അദ്യ തൃതീയായാം ഉപരി ചതുർത്ഥ്യാം ശുഭതിഥൗ വാസരഃ ഇന്ദുവാസര യുക്തായാം മധ്യാഹ്നം 1 മണി തൊട്ടും 1 മണിക്കുള്ള പൂജ പന്ത്രണ്ടുന്ന ചിത്രാ നക്ഷത്ര യുക്തായാം 1 മണിക്ക് മേലെ സ്വാതി നക്ഷത്രം വന്നുകൊടുത്ത് അതിന് മേലെ പൂജ പന്ത്രണ്ടുന്ന സ്വാതി നക്ഷത്ര യുക്തായാം ശുഭയോഗ ശുഭകരണ ഏവം ഗുണ വിശേഷണ വിശിഷ്ടായാം അസ്യാം വർത്തമാനായാം തൃതീയായാം ഉപരി ചതുർത്ഥ്യാം ശുഭതിഥൗ അസ്മാകം മമ സഹ കുടുംബാനാം ക്ഷേമസ്ഥൈര്യ ധൈര്യ വീര്യ വിജയ ആയുഃ ആരോഗ്യ ആനന്ദ ഐശ്വര്യാണാം അഭിവൃദ്ധ്യർത്ഥം ആയുഷ്മത് സത്സന്താന സമൃദ്ധ്യർത്ഥം ധർമാർത്ഥ കാമമോക്ഷ ചതുർവിധ ഫല പുരുഷാർത്ഥ സിദ്ധ്യർത്ഥം ഇഷ്ടകാമ്യാർത്ഥ സിദ്ധ്യർത്ഥം ശ്രീ സിദ്ധിവിനായക പ്രസാദ സിദ്ധ്യർത്ഥം ശ്രീ സിദ്ധിവിനായക പ്രസാദാത് മമ സഹകുടുംബസ്യ സമസ്ത മംഗള അവാപ്ത്യർത്ഥം. സുമംഗലികള ഇല്ലാത്തവ വിടോ ആരാധന പന്ത്രണ്ടുണ്ടെന്ന് இந்த മന്ത്രത്തെ ചൊല്ലിക്കുമ്പോൾ മമ ജ്ഞാന വൈരാഗ്യ മോക്ഷ സാമ്രാജ്യ സിദ്ധ്യർത്ഥം. എല്ലാവരും എൻ്റെ സങ്കല്പത്തെ ചൊല്ലിക്കണം. ഭാദ്രപദ ശുക്ല
चतुर्थी पुण्यकाले कल्पोक्त प्रकारेण सिद्धि विनायक पूजां करिष्ये तदंगं कलशादि पूजां च करिष्ये. அந்த அக்ஷதையை உங்களோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வடக்கு பக்கம் போட்டு விடுங்கோ. அக்ஷதை வடக்கே பக்கம் போட்டு விடுங்க, நார்த் பக்கம் போட்டு விடுங்கோ. கையில் ஒரு சொட்டு ஜலத்தை விட்டுக்கிண்டு கையை தொடச்சிட்டு விடுறது. 2 புஷ்பத்தை கையில் எடுத்துக்கணும். மணி அடிச்சுங்கோ. கணானாம் த்வா கணபதிம் ஹவாமஹே கவிம் கவீனாம் उपमश्रवः तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते आनः शृण्वन् ऊतिभिः सीदसादनम् ॐ भूर्भुवस्सुवरो अस्मात् हरिद्राबिम्बात् सपरिवारं सुमुखं विघ्नेश्वरं महागणपतिं पूव मंच पुल्लेर मेल पोट्टु विडुदो. यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि. कैय कूपिक्किरदु. शोभनार्थे क्षेमाय पुनः आगमनाय च. அந்த மஞ்சள் பிள்ளையார் வச்சிருக்கிற தட்டை கொஞ்சம் வடக்கே நகர்த்தி விடுறது. நார்த் பக்கமாக ஒன்று ஜஸ்ட் ஒன்று புஷ் பண்ணி விடுறது. சுமங்கலிகள்லாம் அந்த பூவை எடுத்துக்கிண்டு மகாகணபதியை பிரார்த்தனை பண்ணி கண்ணில் ஊற்றிண்டு தலையில் சூட்டிக்கிறது. ஜலத்தை தொட்டு கையை ஆரம்பிக்கணும். கலச பூஜைக்கு பஞ்சபாத்திரத்தில் கிழக்கு பக்கத்துலேருந்து ஆரம்பித்து கிளாக் வைஸாக பிரதட்சிணமாக 4 பக்கம் சந்திரம் விடணும். கலசாய நமஹ கந்தான் தாரயாமி. அதுக்கு மேலே சந்தனத்துக்கு மேலே குங்குமம் விடுங்கோ. கந்தஸ்யோபரி ஹரித்ரா குங்குமம் சமர்ப்பயாமி. ஓரோரோ துளசி எடுத்துக்கிண்டு பஞ்சபாத்திரத்துக்குள்ள அர்ச்சனை பண்ணிக்கணும். ஓம் கங்காயை நமஹ, ஓம் யமுனாயை நமஹ, ஓம் கோதாவத்யை நமஹ, ஓம் நர்மதாயை நமஹ, ஓம் சிந்தவே நமஹ, ஓம் காவேத்யை நமஹ, ஓம் சரஸ்வத்யை நமஹ. சப்தகோடி மகாதீர்த்தானி ஆவாஹயாமி. பஞ்சபாத்திரத்தை தொட்டுக்கொண்டு மந்திரத்தை சொல்லிக்கணும். இடது கையால் மணி அடிச்சுக்கணும். கலசஸ்ய முகே விஷ்ணு கண்டே ருத்ர சமாஸ்ருதः மூலே தத்ர ஸ்திதோ பிரம்மா மத்தியே மாத்ர கணாஸ்மிருதாः குக்ஷௌத் சாகராः சர்வே சப்தத்வீபா வசுந்தரா ருக்வேதோதः யஜுர்வேதः சாமவேதோபி அதர்வணः அங்கைश्च சஹிதாः சர்வே கலசாம்பு சமாஸ்ருதாः ஆயாந்து தேவபூஜார்த்தம் துரித க்ஷயகாரகாः கங்கே ச யமுனே சைவ கோதாவரி சரஸ்வதே நர்மதே சிந்து காவேரி ஜலேஸ்மின் சந்நிதிங் குரு. அந்த பஞ்சபாத்திரத்தில் இருக்கிற ஜலத்தை எடுத்துக்கிண்டு கையில் விட்டுக்கிண்டு பூஜா சாமகிரிகள் எல்லாத்துலேயுமே ஜஸ்ட் ஒன்று ப்ரோக்ஷம் பண்ணி விடுறது, ஜஸ்ட் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விடுறது. பூர்புவஸ்ஸுவஹ. அதே மாதிரி அந்த ஜலத்தை எடுத்துட்டு உங்கள் சரீரத்திலையும் தலையிலையும் ப்ரோக்ஷணம் பண்ணிக்கணும். அப்புறமா சங்கு இருக்குன்னா சங்கு பூஜையை பண்ணிக்கலாம். சங்கில் காயத்ரியை சொல்லி புருஷா மாத்திரம் சங்கு பூஜை பண்ணணும். காயத்ரியை சொல்லி 3 வாட்டி ஜலத்தை விடணும். துளசியால் அர்ச்சனை பண்ணிக்கணும்.
ഓം ശംഖായ നമഃ. ഓം ചക്രായ നമഃ. ഓം പാഞ്ചജന്യായ നമഃ. ഓം രംഭന്യമണ്ഡലായ നമഃ. ഓം സംസോമമണ്ഡലായ നമഃ. ശംഖത്തൊട്ടുകണം. ശംഖമൂലേ സ്ഥിതോ ബ്രഹ്മ. ശംഖമധ്യേ സരസ്വതി. ശംഖാഗ്രേ സർവതീർത്ഥാനി. തസ്മാത് ശംഖം പ്രപൂജയേ. ത്വം പുരാ സാഗരോത്പന്നഃ വിഷ്ണുനാ വിധൃതഃ കരേ പൂജിതഃ സർവദേവൈശ്ച പാഞ്ചജന്യ നമോസ്തുതേ. പാഞ്ചജന്യായ വിദ്മഹേ പാവമാനായ ധീമഹി തന്നഃ ശംഖഃ പ്രചോദയാത്. ശംഖിലേന്ത് கொஞ்சம் ஜலத்தை எடுத்து பஞ்சபாத்திரத்துக்குள்ளே விடுங்கோ. சொம்பில் இருக்குன்னா சொம்பிலையும் விடுங்கோ. திருப்பியும் சங்கிலேருந்து கொஞ்சம் ஜலத்தை எடுத்துக்கொண்டு கையில் விட்டுக்கொண்டு பூஜா சாமகிரிகள் எல்லாத்துலேயுமே புரோக்ஷணம் பண்ணுங்கோ. உங்களுடைய சரீரத்திலையும் புரோக்ஷணம் பண்ணிங்கோ. திருப்பியும் 3 வாட்டி காயத்ரியை சொல்லி ശംഖിലെ ജലത്തെ ഫിൽ பண்ணிட்டு വിടുங்கോ. ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളും പുരുഷാളും എല്ലാവരുമേ ആത്മപൂജയെ പണിക്കണം. നെറ്റിയിലെ ചന്ദ്രം ഇട്ടുക്കണം. ആത്മനേ നമഃ. ഗന്ധാൻ ധാരയാമി. കുങ്കുമം ഇട്ടുക്കണം. അമംഗലികൾ കുങ്കുമം ഇട്ടുകപ്പെടാതെ ചന്ദനം மட்டும் ഇട്ടുണ്ടാ പോരും. ഗന്ധസ്യോപരി ഹരിദ്രാ കുങ്കുമം സമർപ്പയാമി. 2 അക്ഷതയെ എടുത്തുകൊണ്ട് മാരിൽ അർച്ചന പണിക്കണം. ഓം ആത്മനേ നമഃ. ഓം അന്തരാത്മനേ നമഃ. ഓം ജീവാത്മനേ നമഃ. ഓം സഗുണാത്മനേ നമഃ. ഓം പരമാത്മനേ നമഃ. ഓം ജ്ഞാനാത്മനേ നമഃ. മാല തൊട്ടുകരുത്. ദേഹഃ ദേവാലയഃ പ്രോക്ത ജീവോ ദേഹഃ സനാതനഃ ത്യജേത് അജ്ഞാന നിർമാല്യം സോഹം ഭാവേന പൂജയേത്. இப்போ சுவாமிக்கு பீட பூஜை பண்ணணும். சுவாமி வச்சிருக்கிற அந்த பீடத்து மேலே ஒவ்வொரு பூவாலேயோ இல்லாட்டா அக்ஷதேனாலேயோ அர்ச்சனை பண்ணிக்குங்கோ. ஓம் குங்குருப்யோ நமஹ. ஓம் கங்கணபதயே நமஹ. ஓம் சம் சரஸ்வத்யை நமஹ. ஓம் க்ஷம் க்ஷேத்ரபாலகாய நமஹ. ஓம் ആധാരശക്തിയൈ നമഃ. ഓം മൂലപ്രകൃത്यै നമഃ. ഓം ആദികൂർമായ നമഃ. ഓം ആദിവരാഹായ നമഃ. ഓം ശ്വേതദ്വീപായ നമഃ. ഓം രത്നമണ്ഡപായ നമഃ. ഓം സിതചാമര ഹസ്താഭ്യാം നമഃ. ഓം സഹസ്ര സ്തംഭ മണ്ഡപായ നമഃ. 2 കൈയിലുമ പൂവ് കയ്യിൽ വെച്ചുക്കണം. മഹാഗണപതിയെ സിദ്ധി വിനായകരെ പ്രാർത്ഥനയെ പണിക്കണം. മന്ത്രത്തെ ചൊല്ലിക്കണം. ഉത്തമം ഗണനാഥസ്യ വ്രതം സമ്പത്കരം ശുഭം ഭക്താനാം ഇഷ്ടവരദം സർവമംഗള കാരകം ഏകദന്തം ശൂർപകർണം ഗജവക്ത്രം ചതുർഭുജം പാശാങ്കുശ ധരം ദേവം ധ്യായേത് സിദ്ധിവിനായകം. ധ്യായേത് ഗജാനനം ദേവം തപ്തകാഞ്ചന സന്നിഭം ചതുർഭുജം മഹാകായം സർവാഭരണ ഭൂഷിതം. പൂവെടുത്ത് പൂവെടുത്ത്
அந்த பிள்ளையாரோட பிம்பத்து மேலே போட்டு விடுறது. ஸ்ரீ சித்தி விநாயகம் தியாயாமி. திருப்பியும் 2 புஷ்பத்தை கையில் எடுத்துக்கணும், மந்திரத்தை சொல்லிக்கணும். அத்ராகச்ச ஜகத்வந்தியா சுர ராஜார்ச்சிதேஸ்வர அநாதநாத சர்வஜ்ஞ கஜானன ஹரப்ரியா. புருஷாலெல்லாம் அந்த மந்திரத்தை சொல்லிங்கோ, மணி அடிச்சுக்கணும், எல்லாருமே மணி அடிச்சுங்கோ. கணானாம் த்வா கணபதிம் ஹவாமஹே கவிம் கவீனாம் உபமஸ்ரவஸ்தமம் ஜேஷ்டராஜம் பிரம்மணாம் பிரம்மணஸ்பதே ஆனஹ ஸ்ருண்வன் ஊதிபிஹ சீதசாதனம். ஓம் பூர்புவஸ்சுவரோம் அஸ்மின் மிருஷ்டிகா பிம்பே சாங்கம் சாயுதம் சவாஹனம் சசக்தி சபரிவாரம் சித்தி விநாயகம். பிள்ளையார் மேலே போட்டு விடுறது. தியாயாமி சித்தி விநாயகம். திருப்பி 2 பூ எடுத்து சுவாமிகிட்ட போட்டு விடுறது. ஆவாஹயாமி. இப்போ பிராண பிரதிஷ்டைக்குள்ள மந்திரத்தை சொல்லிக்கணும். ஓம் அஸ்ய ஸ்ரீ பிராண பிரதிஷ்டா மகாமந்திரஸ்ய பிரம்ம விஷ்ணு மகேஸ்வர ऋषयः ऋग्यजुः साम अथर्वाणे छन्दांसि सकल जगत सृष्टिः स्थिति संहारकारिणी प्राणशक्तिः परादेवता. ரைட் செஸ்ட்டில் வச்சுக்கணும். ஆம் பீஜம் லெஃப்ட் செஸ்ட்டில் வச்சுக்கணும். ஹ்ரீம் சக்தி மாரில் வச்சுக்கணும். க்ரோம் கீலகம். ஸ்ரீ சித்தி விநாயக பிரசாத சித்தியர்த்தே பிராண பிரதிஷ்டார்த்தே ஜபே விநியோக. கையை எப்படி வச்சுக்கிண்டு இதே மாதிரி தம்பில் இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கரால் தடவி விடணும். ஆம் அங்குஷ்டாபியாம் நமஹ ஹ்ரீம் தர்ஜனேபியாம் நமஹ க்ரோம் மத்தியமாபியாம் நமஹ ஆம் அநாமிகாபியாம் நமஹ க்ரோம் ஹ்ரீம் கனிஷ்டிகாபியாம் நமஹ க்ரோம் கரதல கர பிருஷ்டாபியாம் நமஹ ஆம் ஹிருதயாய நமஹ ஹ்ரீம் சிரசே ஸ்வாஹா க்ரோம் சிகாயை வஷட ஆம் கவச்சாயஹும் ஹ்ரீம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட க்ரோம் அஸ்த்ராய ஃபட பூர்புவஸ்சுவஹ இதி திக பந்தஹ தியானம் ரக்தாம்போதி ஸ்தபோதோல்லசத அருண சரோஜாதிரூடா கராப்ஜைஹ பாசம் கோதண்டம் இக்ஷூத்பவம் அளிகுணம் அபி அங்குஷம் பஞ்சபாணான் பிப்ராணா ஸ்ருக்கபாலம் த்ருநயன லசிதா பீனவக்ஷோ ருஹாட்யா தேவி பாலார்க்கவர்ணா பவது சுககரே
പ്രാണശക്തിഃ പരാനഃ ആം ഹ്രീം ക്രോം ക്രോം ഹ്രീം ആം യരലവ ശശ സഹോം ഹംസഃ സോഹം സോഹം ഹംസഃ അസ്യാം മൂർത്തേ പ്രാണാസ്തിഷ്ഠന്തു ജീവാസ്തിഷ്ഠന്തു സർവേന്ദ്രിയാണി വാങ്മനഃ ചക്ഷുഃ ശ്രോത്ര ജിഹ്വാഘ്രാണ വാക്പാണി പാദപായോ ഉപസ്ഥാഖ്യാനി പ്രാണാപാന വ്യാനോദാനാശ്ച സമാനാശ്ച അത്രാഗത്യ സുഖം ചിരം തിഷ്ഠന്തു സ്വാഹ അസുനീതേ പുനഃ അസ്മാസു ചക്ഷുഃ പുനഃ പ്രാണം ഇഹനഃ ധേഹി ഭോഗം ജ്യോ പശ്യേമ സൂര്യം ഉച്ചരന്തേ ഉച്ചരന്തം അനുമതേ മൃളയാനഃ സ്വസ്തി സിദ്ധിവിനായകായ നമഃ പ്രാണാൻ പ്രതിഷ്ഠാപയാമി ആവാഹിതോ ഭവ 15 തടവ് ഓംകാരം ചൊല്ലണം. ഓം 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 ഓം. സ്വാമിക്ക് ഇതേമാതിരി കൈ കാട്ടണം. ആവാഹിതോ ഭവ, സ്ഥാപിതോ ഭവ, സന്നിഹിതോ ഭവ, സന്നിരുദ്ധോ ഭവ, അവകുണ്ഠിതോ ഭവ, സുപ്രീതോ ഭവ, സുപ്രസന്നോ ഭവ, സുമുഖോ ഭവ, വരദോ ഭവ, പ്രസീദ പ്രസീദ, പ്രസന്ന പ്രസന്ന, സ്വാമിന് സർവ ജഗന്നാഥ യാവത് പൂജാവസാനകം താവത്വം പ്രീതിഭാവേന ബിംബേസ്മിൻ സന്നിധിം കുരു. 2 പൂവ് സ്വാമിയുടെ ഫോട്ടോ കൊടുത്ത്. മഹാഗണപതയേ നമഃ പ്രാണാന് പ്രതിഷ്ഠാപയാമി. சுவாமியை பிரத்யக்ஷமாக ஆவாகனம் பண்ணி பிரத்யக்ஷமாக உங்கள்கிட்ட இருக்க. இப்போ சுவாமிக்கு ஷோடசோபச்சார பூஜையெல்லாம் பண்ணணும். 2 அக்ஷதையை கையில் வச்சுக்கணும். அநேகரத்ன கஜிதம் முக்தாமணி விபூஷிதம் திவ்ய சிம்ஹாசனம் சாரோ ഗണേശ പ്രതിഗൃഹ്യതാം. இந்த 2 അക്ഷരത്തെ സ്വാമിയോട് പാദത്തിൽ പോട്ടുകൊടുത്ത്. സിദ്ധിവിനായകായ നമഃ രത്നസിംഹാസനം സമർപ്പയാമി. ഒരു ധൃണി ജലത്തെ കയ്യിലെടുത്തുക്കണം. ഗൗരീപുത്ര നമസ്തേസ്തു ദൂർവാപത്രാദേ സംയുതം ഭക്ത്യാപാദ്യം മയാ ദത്തം ഗൃഹാണ ദ്വിരദാനന. സിദ്ധിവിനായകായ നമഃ. இந்த ഒരു ധൃണി ജലത്തെ அந்த കിണ്ണത്തിൽ വിട്ടുകൊടുത്ത്. പാദയോഃ പാദ്യം സമർപ്പയാമി. വിഘ്നരാജ നമസ്തേസ്തു പാർവതി പ്രിയനന്ദന ഗൃഹാണാർഘ്യം മയാ ദത്തം ഗന്ധപുഷ്പൈഃ അക്ഷതൈർയുതം. ഒരു ധൃണി ജലത്തെ തിരുപ്പിയും കിണ്ണത്തിൽ വിടുന്നത്. വിസിദ്ധിവിനായകായ നമഃ
അർഘ്യം സമർപ്പയാമി. വിനായക നമസ്തുഭ്യം സുരാസുര നമസ്കൃത ഗൃഹാണ ആചമനം ദേവ ഭക്ത്യാ ദത്തം മയാ പ്രഭോ. തിരുപ്പി ഒരു ഉദ്ധരണി ചേർത്ത് വിടുന്നത്. സിദ്ധിവിനായകായ നമഃ ആചമനീയം സമർപ്പയാമി. ഒരു സ്പൂണാൽ ഒരു ചൊട്ട് തേൻ എടുത്തുക്കണം. മന്ത്രം മുടിച്ചെടുത്തക്കപ്പുറം അത് കിണ്ണത്തിൽ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത്. ദധിക്ഷീര സമായുക്തം മധ്വാജ്യേന സമന്വിതം മധുപർക്കം ഗൃഹാണേമം ഗജവക്ത്ര നമോസ്തുതേ. அந்த ഒരു ചൊട്ട് തേന് அந்த കിണ്ണത്തിൽ വിടരുത്. അതേമാതിരി ഒരു ഡ്രോപ്പ് പാലയും വിടരുത്. അതേമാതിരി ഒരു ചൊട്ട് നെയ്യ് വിടരുത്. അതേമാതിരി ഒരു ചൊട്ട് തൈരെയും அந்த കിണ്ണത്തിൽ വിട്ടുകൊടുത്ത്. പഞ്ചാമൃതം പണിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചൊട്ട് പഞ്ചാമൃതം എടുത്തുക്കണം. മധ്വാജ്യ ശർക്കരായുക്തം ദധിക്ഷീര സമന്വിതം പഞ്ചാമൃതം ഗൃഹാണേമം പഞ്ചപാതക നാശന സിദ്ധിവിനായകായ നമഃ. പഞ്ചാമൃതത്തെ அந்த ഒരു ചൊട്ട് அந்த കിണ്ണത്തിൽ വിട്ടുകൊടുത്ത്. പഞ്ചാമൃത സ്നാനം സമർപ്പയാമി. ഉദ്ധരണിയുടെ ഒരു ഉദ്ധരണി ജലത്തെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ വെച്ച് കറുത്ത് ഒരു പൂ എടുത്തുകൊണ്ട് സ്വാമിക്ക് പ്രോക്ഷണം പണ്ണണം. ഗംഗാദേ സർവതീർത്ഥേഭ്യഃ ആഹൃതൈർവേ മലൈർജലൈഃ സ്നാനം കുരുഷ്വ ഭഗവൻ ഉമാപുത്ര നമോസ്തുതേ. പുരുഷാളെല്ലാം ആപോഹിഷ്ഠ മന്ത്രത്തെ ചൊല്ലി പ്രോക്ഷണം നിൽക്കണം. സ്വാമിക്ക് പ്രോക്ഷണം എഴുത്. ആപോഹിഷ്ഠാമയോ ഭുവഃ താന ഊർജേ ദധാതന മഹേരണായ ചക്ഷസേ യോ ശിവതമോരസഃ തസ്യ ഭാജയതേ ഹനഃ ഉശതീരിവ മാതരഃ തസ്മാ അരംഗമാമവഃ യസ്യ ക്ഷയായ ജിന്വഥ ആപോ ജനയഥാ ജനഃ ഭോർഭുവസ്സുവഃ ഭോർഭുവസ്സുവഃ ഭോർഭുവസ്സുവഃ. സിദ്ധിവിനായകായ നമഃ ശുദ്ധോദക സ്നാനം സമർപ്പയാമി. ഒരു ഉദ്ധരണി ജലത്തെ എടുത്ത് அந்த കിണ്ണത്തിൽ വിട്ടുകൊടുത്ത്. സ്നാനാനന്തരം ആചമനീയം സമർപ്പയാമി. 2 പുഷ്പത്തെ കയ്യിലെടുക്കണം. രക്തവസ്ത്ര ദ്വയം ദേവ രാജരാജാദേ പൂജിത ഭക്ത്യാ ദത്തം ഗൃഹാണേതം ഭഗവൻ ഹരനന്ദന. 2 പുഷ്പത്തെ സ്വാമിയുടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് പിള്ളേർക്ക് തുണ്ട് தான் வாங்கியிருக்கணும். துண்டை ക്ലീനാக കെട്ടി വിട്ടുകൊടുത്ത്. സിദ്ധിവിനായകായ നമഃ വസ്ത്രോത്തരീയം സമർപ്പയാമി. പൂണോൽ പോട്ടിരിക്കുന്ന പൂണോൽ തൊട്ടുകൊണ്ട് മന്ത്രത്തെ ചൊല്ലിങ്കോ ഇല്ലാട്ട இந்த മന്ത്രത്തെ ചൊല്ലിക്കണ്ടേ പൂണോൽ സ്വാമിക്ക് ചാർത്തി വിട്ടുകൊടുങ്കോ. പൂണോൽ പോട്ടർ പോത് പൂണോൽ നമ്മൾ പോട്ടുക്കിற மாதிரி റൈറ്റ് സൈഡിക്ക് വരണം. ലെഫ്റ്റ് ഷോൾഡർ മേലെ ഇരിക്കണം. റൈറ്റ് സൈഡിക്ക് വരണം. രാജതം ബ്രഹ്മസൂത്രം ച കാഞ്ചനം ചോത്തരീയകം ഗൃഹാണദേവ സർവജ്ഞ ഗീർവാണ സുരപൂജിത. സിദ്ധിവിനായകായ നമഃ ഉപവീതം സമർപ്പയാമി. പുള്ളിയാർക്ക് ചന്ദനം വെച്ച് കുങ്കുമം ഇട്ടരുത്. മന്ത്രത്തെ ചൊല്ലിക്കണ്ടേ പണ്ണുങ്കോ. ചന്ദന അഗരു കർപ്പൂര കസ്തൂരി കുങ്കുമാന്വിതം വിലേപനം സുരശ്രേഷ്ഠ പ്രീത്യർത്ഥം പ്രതിഗൃഹ്യതാം. സിദ്ധിവിനായകായ നമഃ ഗന്ധാൻ ധാരയാമി. ഗന്ധസ്യോപരി ഹരിദ്രാ കുങ്കുമം
സമർപ്പയാമി. 2 അക്ഷതയെ കയ്യിൽ വെച്ചുക്കണം. അക്ഷതാന് ധവളാന് ദിവ്യാന് ശാലീയാം തണ്ടുലാൻ ശുഭാന് ഹരിദ്രാചൂർണ സംയുക്താന് സംഗൃഹാണ് ഗണാധിപ സിദ്ധിവിനായകായ നമഃ. 2 അക്ഷരയെ സ്വാമിയുടെ പാദത്തിൽ പോട്ടുള്ളത്. അക്ഷതാന് സമർപ്പയാമി. സ്വാമിക്ക് മാല വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. இந்த മന്ത്രത്തെ ചൊല്ലി മാലയെ പോട്ടുള്ളത്. പൂമാലയെ പോടുങ്കോ. മന്ദാര പാരിജാത അബ്ജൈഃ മല്ലികാ വകുളാദിഭിഃ നിർമ്മിതം നിർമ്മലം ഹാരം ഗൃഹാണ ശിവനന്ദന സിദ്ധിവിനായകായ നമഃ. പുഷ്പഹാരാന് സമർപ്പയാമി. കയ്യിൽ കൊഞ്ചം പൂ എടുത്തുകൊണ്ട് മന്ത്രം മുടിഞ്ഞതുക്ക് അപ്പുറമാ அந்த പൂവ് സ്വാമിയുടെ പാദത്തിൽ പോട്ടു കൊടുത്ത്. സുഗന്ധീനി ച പുഷ്പാണി ജാതേ കുന്ദ മുഖാനി ച ഏകവിംശതി സംഖ്യാനി ഗൃഹാണ ഗണനായക സിദ്ധിവിനായകായ നമഃ. പുഷ്പത്തെ പോട്ടുകൊടുത്ത്. പുഷ്പാണി സമർപ്പയാമി. ഇപ്പൊ സ്വാമിക്ക് അംഗപൂജ പണ്ണണം. ഓരോ പൂവ അർച്ചനയെ പണിക്കുങ്കോ. ഓം പാർവതി നന്ദനായ നമഃ. പാദോ പൂജയാമി. ഓം ഗണേശായ നമഃ. ഗുൽഫൗ പൂജയാമി. ഓം ജഗദ്ധാത്രേ നമഃ. ജംഘേ പൂജയാമി. ഓം ജഗദ്വല്ലഭായ നമഃ. ജാനുനി പൂജയാമി. ഓം ഉമാപുത്രായ നമഃ. ഊരു പൂജയാമി. ഓം വികടായ നമഃ. കടിം പൂജയാമി. ഓം ഗുഹാഗ്രജായ നമഃ. ഗുഹ്യം പൂജയാമി. ഓം മഹത്തമായ നമഃ. മേഢ്രം പൂജയാമി. ഓം നാഥായ നമഃ. നാഭിം പൂജയാമി. ഓം ഉത്തമായ നമഃ. ഉദരം പൂജയാമി. ഓം വിനായകായ നമഃ. വക്ഷഃ പൂജയാമി. ഓം പാശച്ഛിതേ നമഃ. പാർശ്വേ പൂജയാമി. ഓം ഹേരംബായ നമഃ. ഹൃദയം പൂജയാമി. ഓം മദോത്കടായ നമഃ. കണ്ഠം പൂജയാമി. ഓം സ്കന്ധാഗ്രജായ നമഃ. സ്കന്ധോ പൂജയാമി. ഓം ഹരസുതായ നമഃ. ഹസ്താൻ പൂജയാമി. ഓം ബ്രഹ്മചാരിണേ നമഃ. ബാഹൂൻ പൂജയാമി. ഓം സുമുഖായ നമഃ. മുഖം പൂജയാമി. ഓം ഏകദന്തായ നമഃ. ദന്തം പൂജയാമി. ഓം വിശ്വനേത്രേ നമഃ. നേത്രേ പൂജയാമി. ഓം ശൂർപകർണായ നമഃ. കർണൗ പൂജയാമി. ഓം ഫാലചന്ദ്രായ നമഃ. ഫാലം പൂജയാമി. ഓം നാഗാഭരണായ നമഃ. നാസികാം പൂജയാമി. ഓം ചിരന്തനായ നമഃ. ചുബുകം പൂജയാമി. ഓം സ്ഥൂലോഷ്ഠായ നമഃ. ഓഷ്ഠോ പൂജയാമി. ഓം ഗളന്മതായ നമഃ. കുജാൻ പൂജയാമി. ഓം ശിവപ്രിയായ നമഃ. ശിരഃ പൂജയാമി. ഓം സർവമംഗള സുതായ നമഃ.
സർവാണ്യംഗാനി പൂജയാമി. ഇപ്പോൾ 21 പത്രങ്ങൾ 21 ഇലകൾനാல പൂജை பண்ணணும். അതുകൊണ്ടാன മന്ത്രം. ഓം ഉമാപുത്രായ നമഃ. മാചീപത്രം സമർപ്പയാമി. ഓം ഹേരംബായ നമഃ. ബൃഹതീപത്രം സമർപ്പയാമി. ഓം ലംബോദരായ നമഃ. ബില്വപത്രം സമർപ്പയാമി. ഓം ദ്വിരദാനനായ നമഃ. ദൂർവാപത്രം സമർപ്പയാമി. ഓം ധൂമകേതവേ നമഃ. ദുർധൂരപത്രം സമർപ്പയാമി. ഓം ബൃഹതേ നമഃ. ബദരീപത്രം സമർപ്പയാമി. ഓം അപവർഗ പ്രദായ നമഃ. അപാമാർഗപത്രം സമർപ്പയാമി. ഓം ദ്വൈമാതുരായ നമഃ. തുളസീപത്രം സമർപ്പയാമി. ഓം ചിരന്തനായ നമഃ. ചൂതപത്രം സമർപ്പയാമി. ഓം കപിലായ നമഃ. കരവീരപത്രം സമർപ്പയാമി. ഓം വിഷ്ണുസുതായ നമഃ. വിഷ്ണുക്രാന്തിപത്രം സമർപ്പയാമി. ഓം അമലായ നമഃ. ആമലകീപത്രം സമർപ്പയാമി. ഓം മഹതേ നമഃ. മരുവകപത്രം സമർപ്പയാമി. ഓം സിന്ധൂരായ നമഃ. സിന്ധൂരപത്രം സമർപ്പയാമി. ഓം ഗജാനനായ നമഃ. ജാതിപത്രം സമർപ്പയാമി. ഓം ഗണ്ഡഗളന്മദായ നമഃ. ഗണ്ഡലീപത്രം സമർപ്പയാമി. ഓം ശങ്കരപ്രിയായ നമഃ. ശമീപത്രം സമർപ്പയാമി. ഓം ഭൃംഗരാജത്കടായ നമഃ. ഭൃംഗരാജപത്രം സമർപ്പയാമി. ഓം അർജുനദന്തായ നമഃ. അർജുനപത്രം സമർപ്പയാമി. ഓം അർക്കപ്രദായ നമഃ. അർക്കപത്രം സമർപ്പയാമി. ഓം ഏകദന്തായ നമഃ. ദാഡിമപത്രം സമർപ്പയാമി. ഇപ്പോൾ പത്രങ്ങൾനാல பூஜையாச்சு. இனிமே 21 வெரைட்டிஸ் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குன்னா அந்த ஃப்ளவர்ஸ்னால பூஜை பண்ணிக்கோங்க. ஒரு இந்த புஷ்பங்கள்னால அர்ச்சனை பண்ணிக்கோ. புஷ்பங்கள் இல்லாட்டா உங்கள்கிட்ட எந்த பூ இருக்கோ அந்த பூவால் அர்ச்சனை பண்ணிக்கோங்க. ஓம் பஞ்சாஸ்ய கணபதயே நமஹ. புன்னாக புஷ்பம் சமர்ப்பயாமி. ஓம் மகாகணபதயே நமஹ. மந்தார புஷ்பம் சமர்ப்பயாமி. ஓம் தீரகணபதயே நமஹ. தாடிம புஷ்பம் சமர்ப்பயாமி. ஓம் விஸ்வக்சேன கணபதயே நமஹ. வகுள புஷ்பம் சமர்ப்பயாமி. ஓம் ஆமோத கணபதயே நமஹ. அமிர்நாள புஷ்பம் சமர்ப்பயாமி. ஓம் பிரமத கணபதயே நமஹ. பாடலி புஷ்பம் சமர்ப்பயாமி. ஓம் ருத்ர கணபதயே நமஹ. द्रोण पुष्पं समर्पयामि. ओम विद्या गणपतये नमः. दुर्धूर पुष्पं समर्पयामि. ओम विघ्न गणपतये नमः. चंपक पुष्पं समर्पयामि. ओम दुरित गणपतये नमः. रसाल पुष्पं समर्पयामि. ओम कामितार्थप्रद गणपतये नमः. केतकी पुष्पं समर्पयामि. ओम सम्मोह गणपतये नमः.
മാധവീ പുഷ്പം സമർപ്പയാമി. ഓം വിഷ്ണുഗണപതയേ നമഃ. ശമ്യാകപുഷ്പം സമർപ്പയാമി. ഓം ഈശഗണപതയേ നമഃ. അർക്കപുഷ്പം സമർപ്പയാമി. ഓം ഗജാസ്യ ഗണപതയേ നമഃ. കൽഹാരപുഷ്പം സമർപ്പയാമി. ഓം സർവസിദ്ധി ഗണപതയേ നമഃ. സേവന്തികാ പുഷ്പം സമർപ്പയാമി. ഓം വീരഗണപതയേ നമഃ. ബില്വപുഷ്പം സമർപ്പയാമി. ഓം കന്ദർപ്പ ഗണപതയേ നമഃ. കരവീരപുഷ്പം സമർപ്പയാമി. ഓം ഉച്ഛിഷ്ട ഗണപതയേ നമഃ. കുന്ദപുഷ്പം സമർപ്പയാമി. ഓം ബ്രഹ്മഗണപതയേ നമഃ. പാരിജാതപുഷ്പം സമർപ്പയാമി. ഓം ജ്ഞാനഗണപതയേ നമഃ. ജാതിപുഷ്പം സമർപ്പയാമി. അതേമാതിരി 21 വാട്ടി അർഹംപുല്ലിനാല് ദൂർവാ യുഗ്മത്തിനാല് സ്വാമിക്ക് അർച്ചന പണിക്കണം. ഓം ഗണാധിപായ നമഃ. ദൂർവായുഗ്മം സമർപ്പയാമി. ഓം പാശാങ്കുശ ധരായ നമഃ. ദൂർവായുഗ്മം സമർപ്പയാമി. ഓം ആഖുവാഹനായ നമഃ. ദൂർവായുഗ്മം സമർപ്പയാമി. ഓം വിനായകായ നമഃ. ദൂർവായുഗ്മം സമർപ്പയാമി. ഓം ഈശപുത്രായ നമഃ. ദൂർവായുഗ്മം സമർപ്പയാമി. ഓം സർവസിദ്ധി പ്രദായ നമഃ. ദൂർവായുഗ്മം സമർപ്പയാമി. ഓം ഏകദന്തായ നമഃ. ദൂർവായുഗ്മം സമർപ്പയാമി. ഓം ഇഭവക്ത്രായ നമഃ. ദൂർവായുഗ്മം സമർപ്പയാമി. ഓം മൂഷിക വാഹനായ നമഃ. ദൂർവായുഗ്മം സമർപ്പയാമി. ഓം കുമാരഗുരവേ നമഃ. ദൂർവായുഗ്മം സമർപ്പയാമി. ഓം കപിലവർണായ നമഃ. ദൂർവായുഗ്മം സമർപ്പയാമി. ഓം ബ്രഹ്മചാരിണേ നമഃ. ദൂർവായുഗ്മം സമർപ്പയാമി. ഓം മോദക ഹസ്തായ നമഃ. ദൂർവായുഗ്മം സമർപ്പയാമി. ഓം സുരശ്രേഷ്ഠായ നമഃ. ദൂർവായുഗ്മം സമർപ്പയാമി. ഓം ഗജനാസികായ നമഃ. ദൂർവായുഗ്മം സമർപ്പയാമി. ഓം കപിത്ഥ ഫലപ്രിയായ നമഃ. ദൂർവായുഗ്മം സമർപ്പയാമി. ഓം ഗജമുഖായ നമഃ. ദൂർവായുഗ്മം സമർപ്പയാമി. ഓം സുപ്രസന്നായ നമഃ. ദൂർവായുഗ്മം സമർപ്പയാമി. ഓം സുരാഗ്രജായ നമഃ. ദൂർവായുഗ്മം സമർപ്പയാമി. ഓം ഉമാപുത്രായ നമഃ. ദൂർവായുഗ്മം സമർപ്പയാമി. ഓം സ്കന്ദപ്രിയായ നമഃ. ദൂർവായുഗ്മം സമർപ്പയാമി. ഇപ്പോ പിള്ളയാർക്ക് അഷ്ടോത്തരം 108 നാമാവളിയെ അർച്ചനയെ പണിക്കണം, മന്ത്രത്തെ ചൊല്ലിക്കണം. ഓം ഗജാനനായ നമഃ. ഓം ഗണാധ്യക്ഷായ നമഃ. ഓം വിഘ്നരാജായ നമഃ. ഓം വിനായകായ നമഃ. ഓം ദ്വൈമാതുരായ നമഃ. ഓം സുമുഖായ നമഃ. ഓം പ്രമുഖായ നമഃ. ഓം സന്മുഖായ നമഃ. ഓം കൃതിനേ നമഃ. ഓം ജ്ഞാനദേവായ നമഃ. ഓം സുഖനിധയേ നമഃ. ഓം സുരാധ്യക്ഷായ നമഃ. ഓം സുരാരിഭിതേ നമഃ. ഓം മഹാഗണപതയേ നമഃ. ഓം മാന്യായ നമഃ.
ഓം മഹന്മാന്യായ നമഃ. ഓം മൃഡാത്മജായ നമഃ. ഓം പുരാണായ നമഃ. ഓം പുരുഷായ നമഃ. ഓം പൂഷ്ണേ നമഃ. ഓം പുഷ്കരിണേ നമഃ. ഓം പുണ്യകൃതേ നമഃ. ഓം അഗ്രഗണ്യായ നമഃ. ഓം അഗ്രപൂജ്യായ നമഃ. ഓം അഗ്രഗാമിനേ നമഃ. ഓം മന്ത്രകൃതേ നമഃ. ഓം ചാമീകരപ്രദായ നമഃ. ഓം സർവസ്മൈ നമഃ. ഓം സർവോപാസ്യായ നമഃ. ഓം സർവകർത്രേ നമഃ. ഓം സർവനേത്രേ നമഃ. ഓം സർവസിദ്ധിപ്രദായ നമഃ. ഓം സർവസിദ്ധിദായ നമഃ. ഓം സർവവന്ദ്യായ നമഃ. ഓം മഹാകാലായ നമഃ. ഓം മഹാബലായ നമഃ. ഓം ഹേരംബായ നമഃ. ഓം ലംബജഠരായ നമഃ. ഓം ഹ്രസ്വഗ്രീവായ നമഃ. ഓം മഹോദരായ നമഃ. ഓം മതോത്കടായ നമഃ. ഓം മഹാവീരായ നമഃ. ഓം മന്ത്രിണേ നമഃ. ഓം മംഗളദായ നമഃ. ഓം പ്രമഥാർച്ച്യായ നമഃ. ഓം പ്രാജ്ഞായ നമഃ. ഓം പ്രമോദായ നമഃ. ഓം മോദകപ്രിയായ നമഃ. ഓം ധൃതിമതേ നമഃ. ഓം മതിമതേ നമഃ. ഓം കാമിനേ നമഃ. ഓം കപിത്ഥപ്രിയായ നമഃ. ഓം ബ്രഹ്മചാരിണേ നമഃ. ഓം ബ്രഹ്മരൂപിണേ നമഃ. ഓം ബ്രഹ്മവിതേ നമഃ. ഓം ബ്രഹ്മവന്ദിതായ നമഃ. ഓം ജിഷ്ണവേ നമഃ. ഓം വിഷ്ണുപ്രിയായ നമഃ. ഓം ഭക്തജീവിതായ നമഃ. ഓം ജിതമന്മഥായ നമഃ. ഓം ഐശ്വര്യദായ നമഃ. ഓം ഗുഹജ്യായസേ നമഃ. ഓം സിദ്ധസേവിതായ നമഃ. ഓം വിഘ്നകർത്രേ നമഃ. ഓം വിഘ്നഹർത്രേ നമഃ. ഓം വിശ്വനേത്രേ നമഃ. ഓം വിരാജേ നമഃ. ഓം സ്വരാജേ നമഃ. ഓം ശ്രീപതായ ഓം ശ്രീപതയേ നമഃ. ഓം വാക്പതയേ നമഃ. ഓം ശ്രീമതേ നമഃ. ഓം ശൃംഗാരിണേ നമഃ. ഓം ശ്രുതവത്സലായ നമഃ. ഓം ശിവപ്രിയായ നമഃ. ഓം ശീഘ്രകാരിണേ നമഃ. ഓം ശാശ്വതായ നമഃ. ഓം ശിവനന്ദനായ നമഃ. ഓം ബലോദ്ധതായ നമഃ. ഓം ഭക്തനിധയേ നമഃ. ഓം ഭവഗമ്യായ നമഃ. ഓം ഭാവഗമ്യായ നമഃ. ഓം ഭവാത്മജായ നമഃ. ഓം മഹതേ നമഃ. ഓം മംഗളദായിനേ നമഃ. ഓം മഹേശായ നമഃ. ഓം മഹിതായ നമഃ. ഓം സത്യധർമ്മിണേ നമഃ. ഓം സദാധാരായ നമഃ. ഓം സത്യായ നമഃ. ഓം സത്യപരാക്രമായ നമഃ. ഓം ശുഭാംഗായ നമഃ. ഓം ശുഭ്രദന്തായ നമഃ. ഓം ശുഭദായ നമഃ. ഓം ശുഭവിഗ്രഹായ നമഃ. ഓം പഞ്ചപാതക നാശിനേ നമഃ. ഓം പാർവതീപ്രിയ നന്ദനായ നമഃ. ഓം വിശ്വേശ്വരായ നമഃ. ഓം വിബുധാരാധ്യായ നമഃ. ഓം വീരവരാഗ്രജായ നമഃ. ഓം കുമാരഗുരു വന്ദിതായ നമഃ. ഓം കുഞ്ചരാസുരഭഞ്ജരായ നമഃ. ഓം വല്ലഭായ നമഃ. ഓം വരാഭയ കരാംഭുജായ നമഃ.
ഓം സുധാകലശ ഹസ്തായ നമഃ. ഓം സുധാകര കലാധരായ നമഃ. ഓം പഞ്ചഹസ്തായ നമഃ. ഓം പ്രധാനേശായ നമഃ. ഓം പുരാതനായ നമഃ. ഓം ശ്രീവരസിദ്ധി വിനായകായ നമഃ. ഓം സിദ്ധിവിനായകായ നമഃ. നാനാവിധ പരിമള പത്രപുഷ്പാണി സമർപ്പയാമി. ഇപ്പോൾ അഷ്ടോത്തരമായി എടുത്ത് இங்கே வேணும்னா வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு விடுங்கோ. സ്വാമിക്ക് ഏകാലത്തി ഒരു വിളക്കിൽ നെയ്യ് വിട്ട് ഒരു തിരിയെ പോട്ട് സ്വാമിക്ക് അതിൽ ചന്ദനം കുങ്കുമം ഇട്ടുണ്ട്. സ്വാമിക്ക് ഏകാലത്തി ദീപം അത് കാമിക്കണം. ഒറ്റയാലത്തി ചൊല്ലുക, ഏകാലത്തി ചൊല്ലുക. അതില്ലാട്ട ഒരു കാമാക്ഷി വിളക്കിൽ ഒരു നെയ്ത്തിരിയെ പോട്ട് സ്വാമിക്ക് ഏറ്റി കാട്ടണം. അതേമാതിരി ഊതുപത്തി ഏറ്റി വെച്ചുക്കണം. നൈവേദ്യങ്ങളെല്ലാം സ്വാമിക്ക് മുന്നാലെ കൊഞ്ചം ജലത്തെ പ്രോക്ഷണം പണി அந்த இடத்துல கொண்டு வைக்கணும். நைவேத்தியங்கள் கொண்டு வரத்துக்கு முன்னால் 2 ட்ராப்பு எடுத்து எல்லா நைவேத்தியங்கள்லேயும் 2 ட்ராப்பு நெய்யை அபிகாரம் பண்ணி கொண்டு வரணும். இதெல்லாத்தையும் கொண்டு வச்சுட்டதுக்கப்புறமா சுவாமிக்கு தூபம் தீபம் நைவேத்தியம் தீபாராதனை இதெல்லாம் பண்ணணும். முதல்ல தூபம் ஊதுபத்தியை சுற்றி காட்டணும். மணி அடிச்சுக்கணும். தசாங்கம் ഗുഗ്ഗുലം ധൂപം സുഗന്ധം ച മനോഹരം ധൂപം ദാസ്യാമി ദേവേശ ഗൃഹാണത്വം ഗജാനന സിദ്ധിവിനായകായ നമഃ. 2 പുഷ്പത്തെ പോട്ടുള്ളത്. ധൂപം ആഘ്രാപയാമി. ദീപത്തെ എടുത്തിട്ട് സ്വാമിയെ ചുറ്റി കാട്ടണം. സാജ്യം ത്രിവർത്തേ സംയുക്തം വഹ്നിന യോജിതം മയാ ഗൃഹാണ മംഗളം ദീപം ത്രൈലോക്യ തിമിരാപഹം സിദ്ധിവിനായകായ നമഃ. 2 പുഷ്പത്തെ പോട്ടുള്ളത്. പ്രത്യക്ഷ ദീപം ദർശയാമി. ഒരു ഉദ്ധരണി ജലത്തെ എടുത്ത് കിണ്ണത്തിൽ വിടുന്നത്. ധൂപദീപാനന്തരം ആചമനീയം സമർപ്പയാമി. കയ്യിൽ ഒരു ഉദ്ധരണി ജലത്തെ എടുത്തുകൊണ്ട് നൈവേദ്യങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് ഒരു ചുറ്റണം. ഓം ഭോർഭുവസ്സുവഹ. സ്ത്രീകളെല്ലാം ജലത്തെ പ്രോക്ഷണം പണിയുമ്പോൾ പുരുഷകളെല്ലാം ഗായത്രിയെ ചൊല്ലി നൈവേദ്യങ്ങളുടെ പ്രോക്ഷണം പണുമ്പോൾ സ്ത്രീയും പുരുഷകളും എല്ലാവരും കയ്യിലെ ജലത്തെ എടുത്തുകൊണ്ട് തിരുപ്പിയും ഒരു ചുറ്റുങ്കോ. ദേവസവിത പ്രസൂത. இன்னொரு உദ്ധரணி ஜலத்தை எடுத்துட்டு சுத்துங்கோ. சத்தியம் தொர்த்தேன பரிஷம் சாமி. சாயங்காலம் நைவேத்தியம் பண்றேன்னா இந்த மந்திரத்தை சொல்லிங்கோ. ഋതന്ത്വാ സത്യേന പരിഷം ചാമി. ഒരു ഉദ്ധരണി ജലത്തെ എടുത്തിട്ട് அந்த കിണ്ണത്തിൽ വിടുന്നത്. അമൃതം ഭവതു അമൃത ഉപസ്തരണമസി. 2 പുഷ്പത്തെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മണി അടിച്ചിട്ട് സ്വാമിക്ക് 6 തവണ കൈയെ കാട്ടണം. ഓം പ്രാണായ സ്വാഹ. ഓം അപാനായ സ്വാഹ. ഓം വ്യാനായ സ്വാഹ. ഓം ഉദാനായ സ്വാഹ. ഓം സമാനായ സ്വാഹ. ഓം ബ്രഹ്മണേ സ്വാഹ. മന്ത്രത്തെ ചൊല്ലിക്കണം. ശാല്യന്നം ഷഡ്രസോപേതം ഫലലഡ്ഡുക മോദകാൻ ഭക്ഷ്യം ഭോജ്യം ച ലേഹ്യം ച ചോഷ്യം സ്വീകുരുഷ്വ ശങ്കര സിദ്ധിവിനായകായ നമഃ. அந்த നൈവേദ്യങ്ങൾ എന്നെല്ലാം ഉണ്ടോ അതോട് പേരെ ചൊല്ലണം. മാഷാപൂപം, ഗുളാപൂപം, ലഡ്ഡുകം, നാനാവിധ മോദകാനി, നാളികേര ഖണ്ഡദ്വയം, കദളീഫലം, ജംബൂഫലം, ബദരീഫലം, കപിത്തഫലം, ഭേരീഫലം, ബഹുബീജഫലം, ദാഡിമഫലം, നാരംഗഫലം, ഏതത് സർവം ദിവ്യാന്നം, ഏതത് സർവം അമൃതം
മഹാനൈവേദ്യം സ്വാമിയുടെ പൂവ് പോട്ട് കൊടുത്ത് നിവേദയാമി ഒരു രുദ്രന് ജലത്തിന്റെ കിണ്ണത്തിൽ വിട്ടു കൊടുത്ത് മധ്യേ മധ്യേ അമൃതപാനീയം സമർപ്പയാമി തിരുപ്പിയും ഒരു രുദ്രന് ജലത്തെ വിടരുത് അമൃതാപിധാനമസേ ആചമനീയം കിണ്ണത്തിലെ ജലത്തെ വിടരുത് സമർപ്പയാമി തിരുപ്പിയും ഒരു രുദ്രന് ജലത്തെ വിട്ടുകൊടുത്ത് ഹസ്തപ്രക്ഷാളനം സമർപ്പയാമി പാദപ്രക്ഷാളനം തിരുപ്പിയും ഒരു രുദ്രന് ജലത്തെ വിടരുത് സമർപ്പയാമി നൈവേദ്യാനന്തരം തിരുപ്പിയും ഒരു രുദ്രന് ജലത്തെ വിട്ടുകൊടുത്ത് ആചമനീയം സമർപ്പയാമി വെത്തലപാക്കിലെ ജലത്തെ പ്രോക്ഷണം എന്നത് ഭോർഭുവസ്സുവഹ പൂഗീഫല സമായുക്തം നാഗവല്ലി ദളൈയുതം കർപ്പൂര ചൂർണ സംയുക്തം താംബൂലം പ്രതിഗൃഹ്യതാം സിദ്ധിവിനായകായ നമഃ പോട്ടോടുന്നത് പൂഗീഫല താംബൂലം സമർപ്പയാമി തിരുപ്പി 2 പൂ പോട്ടോടുന്നത് സമസ്തോപചാരാന സമർപ്പയാമി വീഡിയോ പോസ്റ്റ് பண்ணிட்டு விடுங்க நைவேத்தியங்கள் எல்லாத்தையும் உள்ளே எடுத்துட்டு போய் வச்சு அந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஜலத்தை விட்டு புரோக்ஷம் பண்ணி ஒன்று தொடச்சு கை அரும்பிண்டு வந்து சுவாமிக்கு தீபாராதனையை காட்டணும் கல்பூரத்தை ஏற்றிங்கோ மணி அடிச்சுக்கணும் சுவாமிக்கு கல்பூரத்தை காட்டணும் நீராஜனம் சுமாங்கல்யம் கற்பூரேண சமன்விதம் அகம் பக்தியா பிரதாஸ்யாமி ഗണേശ്വര നമോസ്തുതേ പൂവ് കൽപ്പൂരത്തെ ചുറ്റി സ്വാമിയുടെ ഫോട്ടോ കൊടുത്ത് സിദ്ധിവിനായകായ നമഃ കർപ്പൂര നീരാജനം സന്ദർശയാമി സ്വാമിക്ക് ഒത്തി വിട്ടുകൊടുത്തത് രക്ഷാം ധാരയാമി പവിത്രം പോട്ടുണ്ടിരിക്കുന്ന പവിത്രത്തെ ഒത്ത് കാതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൽപ്പൂരത്തെ ഒത്തിക്കരുത് ജലത്തെ തൊട്ട് കൈ അലമ്പിക്കരുത് പവിത്രത്തെ കയ്യിൽ പോട്ടുക്കണം പുഷ്പത്തെ കയ്യിൽ എടുത്തുക്കണം മന്ത്രത്തെ ചൊല്ലിക്കണം ജാതി ചമ്പക പുന്നാഗ മല്ലിക വകുളാദിഭിഃ പുഷ്പാഞ്ജലിം പ്രദാസ്യാമി ഗൃഹാണ ദ്വിരദാനന யோபாம் புஷ்ப மந்திரத்தை தெரிஞ்சால் ஃபுல்லாக சொல்லிக்கிட்டு மந்திரம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா சுவாமிகிட்ட புஷ்பத்தை போடுங்க சித்தி விநாயகாய நமஹ வேதோக்த மந்திர புஷ்பம் സമർപ്പയാമി സുവർണ പുഷ്പം സമർപ്പയാമി സമസ്തോപചാരാൻ സമർപ്പയാമി എഴുന്നിരുന്ന് 3 പ്രദക്ഷിണം വെച്ചുക്കണം മന്ത്രത്തെ ചൊല്ലിക്കണം യാനി കാനിച്ച പാപാനി ജന്മാന്തര കൃതാനി ച താനി താനി വിനശ്യന്തി പ്രദക്ഷിണ പദേ പദേ പ്രദക്ഷിണം കരിഷ്യാമി സതതം മോദകപ്രിയ മദ്വിഘ്നം ഹരമേ ശീഘ്രം ഭക്താനാം ഇഷ്ടദായക ആഖുവാഹന ദേവേശ വിശ്വവ്യാപീന വിനായക പ്രദക്ഷിണം കരോമി ത്വാം പ്രസീദ വരദോ ഭവ பூ போட்டு விடுங்கோ நமஸ்காரத்தை பண்ணிக்குங்கோ நமஸ்காரத்தை பண்ணுறதுக்கு மந்திரத்தை சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணிங்கோ நமோ நமோ கணேசாய நமஸ்தே விஸ்வரூபிணே நிர்விக்னம் குரு மே காமம் நமாமி த்வாம் கஜானன அகஜானன பத்மார்க்கம் கஜானனமஹர்நஷம் அநேகதந்தம் பக்தானாம் ஏகதந்தமுபாஸ்மஹே गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमस्ते भिन्नदन्ताय नमस्ते हरसूनवे ममाभीष्टप्रदो भूय विनायक நமோஸ்துதே நமஸ்காரத்தை பண்ணிக்குங்கோ முடிஞ்சவா பிள்ளையாருக்கு தோப்பு கரணம் போட்டு நமஸ்காரத்தை பண்ணிட்டு விடுங்கோ புஷ்பத்தை கையில் வச்சுக்கிட்டு பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணிங்கோ
പ്രസീത ദേവദേവേശ പ്രസീത ഗണനായക ഈപ്സിതം മേ വരം ദേഹി പരത്ര ച പരാംഗതിം വിനായക വരം ദേഹി മഹാത്മൻ മോദകപ്രിയ അവിഘ്നം കുരു മേ ദേവ സർവകാര്യേഷു സർവദാ ആവാഹനം ന ജാനാമി വിസർജനം പൂജാവിധിം ന ജാനാമി ക്ഷമസ്വ ഗണനായക ക്ഷമസ്വ ശിവനന്ദന അന്യഥാ ശരണം നാസ്തി ത്വമേവ ശരണം മമ തസ്മാത് കാരുണ്യ ഭാവേന രക്ഷ രക്ഷ വിനായക മഹാഗണപതയേ നമഃ സിദ്ധിവിനായകായ നമഃ പ്രാർത്ഥനാം സമർപ്പയാമി. പുഷ്പത്തെ കയ്യിലെടുത്തുങ്കോ. സ്വർണദണ്ഡ സമായുക്തം മുക്താജാലകമണ്ഡിതം ശ്വേതപട്ടാതപത്രം ച ഗൃഹ്യതാം ഗണനായക സിദ്ധിവിനായകായ നമഃ. ഛത്രം സമർപ്പയാമി, ചാമരം സമർപ്പയാമി, വ്യജനം സമർപ്പയാമി, നൃത്തം സമർപ്പയാമി. പാട്ട് തെരിഞ്ഞ പാട്ട് പാടിക്കരുത്. ഗീതം സമർപ്പയാമി, വാദ്യം സമർപ്പയാമി, ആന്തോളികാം സമർപ്പയാമി. സമസ്ത രാജോപചാര ഷോഡശോപചാരാൻ സമർപ്പയാമി. പൂജയെ പണിയായച്ചന സ്വാമിക്ക് അർഘ്യപ്രദാനം பண்ணணும். பச்சைப்பால் வச்சிருப்பேன். இந்த பச்சைப்பால் எடுத்துக்கணும். சங்கல்பத்தை பண்ணி பச்சைப்பாலை பக்கத்தில் வச்சுக்கணும். ஒரு காலி கிண்ணத்தையும் வச்சுக்கணும். ஒரு காலி கிண்ணத்தையும் வச்சுக்கோங்கோ. பச்சைப்பாலும் பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்கோ. சந்தனம், குங்குமம், அக்ஷதை, பூ இதெல்லாம் பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்கோ. சங்கல்பத்தை பண்ணிக்கணும். சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்ன வதனம் தியாயேத் സർവവിഘ്ന ഉപശാന്തയേ. ഓം ഭൂഹോ. പുരുഷാളെല്ലാം പ്രാണായാമം പണിക്കണം. എല്ലാവരുമേ ചൊല്ലിക്കണം. സ്ത്രീകൾ പുരുഷാൾ എല്ലാവരുമേ ചൊല്ലുമ്പോൾ മമോപാത്ത സമസ്ത ദുരിതക്ഷയദ്വാര ശ്രീ പരമേശ്വര പ്രീത്യർത്ഥം അദ്യപൂർവോക്ത രണ്ട് അക്ഷരയും കയ്യിൽ വെച്ചു നോക്കൂ. അദ്യപൂർവോക്ത ഏവം ഗുണ വിശേഷണ വിശിഷ്ടായാം അസ്യാം ചതുർത്ഥ്യാം ശുഭതിഥൗ സിദ്ധിവിനായക പ്രസാദ സിദ്ധ്യർത്ഥം സിദ്ധിവിനായക പൂജാ കർമ്മണഃ സമ്പൂർണ്ണ ഫല സിദ്ധ്യർത്ഥം സിദ്ധിവിനായക പ്രീത്യർത്ഥം സിദ്ധിവിനായക പൂജാന്തേ ക്ഷീരാർഘ്യ പ്രദാനം കരിഷ്യേ. അത് അക്ഷതയെ വടക്കേ പോട്ട് വിടുങ്കോ. നോർത്ത് പക്കமாக போட்டு விடுங்கோ. ஜலத்தை தொட்டு கையை வாஷ் பண்ணிக்கோங்கோ. ஒரு புஷ்பம் ரெண்டு அந்த புஷ்பத்தை சந்தனத்திலையும் குங்குமத்திலையுமா டிப் பண்ணிக்கோங்கோ. ஒரு பிஞ்சு அரிசி அக்ஷதையும் எடுத்துக்கோங்கோ. பாலை கையில் வச்சுக்கணும். மந்திரம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா பால் அந்த புஷ்பம் கையிலே இருக்கணும். இந்த பால் மட்டும் கையில் 3 வாட்டி அந்த கிண்ணத்தில் விடணும். அர்க்யம் கிருஹாண ஹேரம்பா வரப்ரத விநாயக கந்தபுஷ்ப அக்ஷதைர்யுக்தம் பக்த்யா தத்தம் மயா பிரபோ சித்திவிநாயகாய நமः. இதமர்க்யம் சித்திவிநாயகாய நமः. இதமர்க்யம் சித்திவிநாயகாய நமः. இதமர்க்யம். பாலை மட்டும் கீழே அந்த கிண்ணத்தில் விட்டு விடுங்கோ. புஷ்பத்தை எடுத்து சுவாமியோட காலம் கீழே போட்டு விடுங்கோ. அதே மாதிரி திருப்பியும் சந்தனத்தில் പുഷ്പത്തെ എടുത്തിട്ട് ചന്ദനത്തിൽ കുങ്കുമത്തിൽ ഡിപ്പ് பண்ணிட்டு ഒരു പിഞ്ച് അരിശി അക്ഷതയും എടുത്തുകൊണ്ട് മന്ത്രത്തെ ചൊല്ലിക്കണം. നമസ്തുഭ്യം ഗണേശായ നമസ്തേ വിഘ്നനായക പുനരർഘ്യം പ്രദാസ്യാമി
ഗൃഹാണ ഗണനായക സിദ്ധിവിനായകായ നമഃ ഇദമർഘ്യം സിദ്ധിവിനായകായ നമഃ ഇദമർഘ്യം സിദ്ധിവിനായകായ നമഃ ഇദമർഘ്യം அந்த பூவெடுத்து சுவாமிகிட்ட போட்டு விடுறது. സിദ്ധിവിനായകായ നമഃ. തിരുപ്പിയും അതേമാതിരി പൂവ് ചന്ദനത്തിലെ കുങ്കുമത്തിലെ ഒത്തി ഒരു പിഞ്ച് അക്ഷതയും എടുത്തുക്കണം. മന്ത്രത്തെ ചൊല്ലിക്കണം. നമസ്തേ ഭിന്നദന്തായ നമസ്തേ ഹരസൂനവേ ഇദമർഘ്യം പ്രദാസ്യാമി സംഗൃഹാണ ഗണാധിപ സിദ്ധിവിനായകായ നമഃ ഇദമർഘ്യം സിദ്ധിവിനായകായ നമഃ ഇദമർഘ്യം സിദ്ധിവിനായകായ നമഃ ഇദമർഘ്യം. இந்த பூவை சுவாமியிட போட்டு கொடுத்து സിദ്ധിവിനായകായ നമഃ. തിരുപ്പിയും അതേമാതിരി ഒരു പൂവ് ചന്ദനത്തിലെ കുങ്കുമത്തിലെ ഡിപ്പണ്ണിയുണ്ട് അക്ഷരയും കയ്യിലെടുത്തുക്കണം. മന്ത്രത്തെ ചൊല്ലിക്കണം. ഗൗര്യങ്ക മലസംഭൂത ജ്യേഷ്ഠസ്വാമിൻ വിനായക ഗണേശ്വര ഗൃഹാണാർഘ്യം ഗജാനന നമോസ്തുതേ സിദ്ധിവിനായകായ നമഃ ഇദമർഘ്യം സിദ്ധിവിനായകായ നമഃ ഇദമർഘ്യം സിദ്ധിവിനായകായ നമഃ ഇദമർഘ്യം. அந்த பூவை சுவாமியிட போட்டு விடுறது. സിദ്ധിവിനായകായ നമഃ. മഹാഗണപതിയെ വിനായകരെ പ്രാർത്ഥന പണിക്കണം. അനേന അർഘ്യപ്രദാനേന ഭഗവാൻ സർവാത്മകഃ സിദ്ധിവിനായകഃ പ്രീയതാം. இதை முடிச்சுட்டு பூஜை முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு பிராமணனுக்கு உபாயன தானம் கொடுக்கறது ரொம்ப விசேஷம். உங்கள் ஆற்று பக்கத்துலேயே யாராவது பிராமணன் இருக்கான்னா அவளுக்கு வெத்தலை பாக்கு பழம் தேங்காய் எல்லா இந்த பக்ஷணங்கள் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அவளுக்கு இந்த மந்திரம் சொன்னதுக்கு அப்புறமா எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்து விடுறது. மகாகணபதே ஸ்வரூபஸ்ய பிராமணஸ்ய இதமாசனம் சகலாராதனைः சுவர்ச்சிதம் हिरण्यगर्भ गर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः अनन्तपुण्य फलदम् अदशान्तिं प्रयच्छ मे गणेशः प्रतिगृह्णाते गणेशो वै ददाति च गणेश स्कारकोद्वाभ्यां गणेशाय नमो नमः. ഇതം ഉപായനം സദക്ഷിണാകം സിദ്ധിവിനായക സ്വരൂപായ ബ്രാഹ്മണായ തുഭ്യമഹം സംപ്രദത്തെ. அந்த ஒரு தட்சிணை வெத்தலைப்பாக்கு இதெல்லாம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் அதே மாதிரி பக்ஷணங்கள் இதெல்லாமே எடுத்துக்கிண்டு உங்கள் ஆற்று பக்கத்தில் யாராவது நெய்பர்ஸ் பிராமணர்கள் யாராவது இருக்கான்னா அவளுக்கு கொடுத்து விடுறது. பிராமணனுக்கு கொடுக்கும்படியாக சொல்லியிருக்க முடிஞ்சால் இதெல்லாம் கொடுங்க. இது முடிச்சு விட்டு பூஜை அன்னைக்கே நீங்கள் சுவாமி யதாஸ்தானம் பண்ணுறேன்னா மந்திரத்தை சொல்லிக்குங்கோ. இல்லை உங்கள் ஆற்றுல எப்படி வழக்கமோ ஓரோரோ ஆண்களில் 3 நாளைக்கு 5 நாளைக்கு 7 நாளைக்கு அந்த கணக்கில் வச்சுட்டு இருப்பா. அனந்த சதுர்தசி அன்னைக்கு கடைசியில் விசர்ஜனம் பண்ணப்பட்டவா இருப்பா. அப்போது அவள் அந்த சுவாமிக்கு ஷோடசோபச்சாரை டெய்லி பூஜை பண்ணணும். கார்த்தாலையும் சாயங்காலம் சுவாமிக்கு அஷ்டோத்திரங்கள்லாம் சொல்லி பூஜை பண்ணி உடனே இந்த இதே ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். அது இல்லாட்டா அந்த அஷ்டோத்திரத்தை மாத்திரத்தை சொல்லிக்கணும். சுவாமி ஆவாகனம் பண்ணி பாதயோகோ மகா சித்தி விநாயகாய நமஹ பாதயோகோ பாத்தியம் சமர்ப்பயாமி அர்க்யம் சமர்ப்பயாமி ஜலத்தை விட்டு ஆச்சமனியம் சமர்ப்பயாமி மதுபர்க்கம் சமர்ப்பயாமி ஸ்நானம் சமர்ப்பயாமி ஸ்நானானந்தரம் ஆச்சமனியம் சமர்ப்பயாமி வஸ்திர யஜ்ஞோபவீத உத்தரீய ஆபரணார்த்தே புஷ்பாணி சமர்ப்பயாமி கந்தபுஷ்பதூபதீபைः சகலாராதனைः சுவர்ச்சிதம் சொல்லி பூவை போட்டு சுவாமிக்கு வெத்தலைப்பாக்கோ பழமோ தேங்காயோ என்ன உண்டோ அதெல்லாம் சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி விடுங்கோ. என்னைக்கு யதாஸ்தானம் பண்ணுறாளோ அன்னைக்கு இந்த மந்திரத்தை சொல்லிவிட்டு சுவாமி யதாஸ்தானம் பண்ணணும். அதுக்குண்டான மந்திரத்தை சொல்லிக்கணும். அத்ராகச்ச ஜகத்வந்தியா சுரராஜார்ச்சிதேஸ்வர அநாதநாத சர்வஜ்ஞ கஜானன ஹரப்ரியா
गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते आनशृण्वन् ऊतिभिः सीदसादनम् ॐ भूर्भुवस्सुवरो अस्मात् मृष्टिकाबिम्बात् साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्ति सपरिवारं श्री सिद्धिविनायकं यथास्थानं पोटोडुद प्रतिष्ठापयामि कय्य कूपिक्किरदु शोभनार्थे क्षेमाय पुनः आगमनाय च സ്വാമിയെ കൊഞ്ചം വടക്കേ നകത്തി വിടുന്നത് സ്വാമിക്ക് ഒരു ഹാരത്തി എടുത്തു വിടുന്നത് ഹാരത്തി എടുത്ത് உங்க எப்படி சௌகரியம் இருக்கோ அந்த சௌகரிய பிரகாரம் சுவாமி விசர்ஜனம் பண்ணுறது என்வயோன்மெண்ட்டுக்கு கேடு இல்லாமல் எப்படி முடியறதோ அது பிரகாரம் சுவாமி விசர்ஜனம் பண்ணிட்டு விடுங்கோ பண்ணினதுக்கப்புறமா உங்களுடைய பெரியவாளை ஆற்றுல இருக்கப்பட்ட பெரியவாளையெல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணி சுவாமிகிட்ட இருக்கிற பிரசாதம் பூ புஷ்பத்தை எடுத்து கண்ணில் ஊற்றி தலையில் வச்சுக்கிறது സ്ത്രീകളാക്കുന്ന ചന്ദനം കുങ്കുമമെല്ലാം ഇട്ടുകരുത് അമംഗലികളാക്കുന്ന ചന്ദനം ഇട്ടുക്കണം വയസ്സിലെ പെരിവാളെല്ലാം നമസ്കാരം பண்ணி ഭഗവാനുடைய പരിപൂർണ അനുഗ്രഹത്തെ സ്വീകരിച്ചുക്കണം இதுதான் சித்தி விநாயக பூஜையினுடைய விதி ப்ரொசீஜர்லாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோ எல்லாரோடையும் ஷேர் பண்ணுங்க யாருக்காவது எங்கேயாவது சௌகரியமாக இருக்கும் என்னோட அதே மாதிரி யூடியூப் சேனலுக்கு ஒன்று சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு விடுங்க நமஸ்காரம்